आमर जे आम कन्फाइंड रहीने आम घर झील मैंने केवल रोषे करेंगे सब खेलकूद आरंभ करी जहाज उड़ाइवाई युद्ध जहाज उड़ाइवाई भी बर्तमान सुधा प्रस्तुत हो गले तेणु से जो अशालीन कथा कहते से खेलाड़ी नुहति खेल को जदि से खेल हिसाब से देखी था सी कही था जहाँ आम नारी मैंने आमर केते देख 12टी राज्य आसी खेलाड़ी से 12टी राज्य हो आमर भारत वर्ष में समग्र ये जदि यही खेल ड्रेस कोड रे खेलुछंती से किसी कंप्लेन रहा यही प्रतियोगितार आमर वर्ल्ड जी सेक्रेटरी जनरल चेतन मोहर पठारे आसते वर्ल्ड जो इंडिया रे जी पद्मश्री अर्जुन अवार्ड पाई प्रेमचंद डेगरे आसते आम इंडिया बॉडी बिल्डर फेडरेशन जी सभापति स्वामी रमेश कुमार से तत्वावधान ये प्रतियोगिता होता प्रतियोगिता टी सी के तो देखिले नग्नता अच्छी बोली जो व्यक्ति माने प्रतियोगिता पर से ही जगह को जाई गोबर पानी छिंची थे से एक निंदनीय बेपार कहीं ना से नारीर असम्मान करछंती आम सरकार हो राज्य सरकार बा भारत सरकार सर्वभारतीय स्तर में जो परिधान स्थिर करछंती प्रत्येक खेल गोटे गोटे ड्रेस कोड रही से माने गोबर पानी छिंची कहार अर्थ होची जे से एठी अंग प्रदर्शन करते किंतु ता से अर्थ नुहे ये हूँ गोटे खेल आम जदि आम दृष्टिकोण ठीक रखा ताले सब आमको भल देखा जदि दृष्टिकोण खराब रहे ताले सब भल जिनस नेगेटिव सेंस हम आम जदि कहिया जे 11 सेंचुरी लिंगराज मंदिर एवं सूर्य मंदिर एथिरे जदि अशालीन चित्र आम परिलक्षित करी आम सेठी जाई गोबर पानी कौन प्रतिदिन मंदिर में छिंचुचे तेणु मंदिर यदि अपवित्र होनी ताहले आमर से जगह अपवित्रता आसला कहीं ना जो मैंने कहले से माने केबे खेल प्रति खेलाड़ी नुहति से यदि खेलाड़ी होता ताहले मु भावुची से केबे हेले नारी मानकर गोड़ भिड़ा नीति ए खेल कर कारण जड़े भारत सरकार हो राज्य सरकार हो सबु खेल जो ड्रेस कोड रही से अनभिज्ञ अच्छा कारण आम से जगार 2021 भजन सरू सरू लिंगराज मंदिर जागर पर भजन सरू सरू से आम प्रतियोगिता करूँ 21 महिला आसी तार सब जाक प्रूफ ये आम रखीचु एवं सेटा आपण मानक अवगत निमंते समस्त गोटे गोटे दबु जे से जो सरकार से तत्कालीन कल्चर मिनिस्टर थिले से प्राइज देते अशोक चंद्र पंडा महोदय मुख्य अतिथि थे एवं अनंत नारायण जेना थे तेणु से बेलार ये खेल को अशालीन बोली किसी राजनैतिक ये देखे नथिले बर्तमान खेल को जब राजनीति में भर्ती करिया ताले आम खेलाड़ी को आम प्रोत्साहन देले केमती तेणु सबु खेल प्रति खेलाड़ी मनोभाव रखिले खेल को आगे नवा आमर जे आम कन्फाइंड रहीने आम घर झील मैंने केवल रोषे करेंगे सब खेलकूद आरंभ करी जहाज उड़ाइवाई युद्ध जहाज उड़ाइवाई भी बर्तमान सुधा प्रस्तुत हो गले तेणु से जो अशालीन कथा कहते से खेलाड़ी नुहति खेल को जदि से खेल हिसाब से देखी था सी कही था जहाँ आम नारी मैंने आमर केते देख 12टी राज्य आसी खेलाड़ी से 12टी राज्य हो आमर भारत वर्ष में समग्र ये जदि यही खेल ड्रेस कोड रे खेलुछंती से किसी कंप्लेन रहा यही प्रतियोगितार आमर वर्ल्ड जी सेक्रेटरी जनरल चेतन मोहर पठारे आसते वर्ल्ड जो इंडिया रे जी पद्मश्री अर्जुन अवार्ड पाई प्रेमचंद डेगरे आसते आम इंडिया बॉडी बिल्डर फेडरेशन जी सभापति स्वामी रमेश कुमार से तत्वावधान ये प्रतियोगिता होता प्रतियोगिता टी सी के तो देखिले नग्नता अच्छी बोली आमर आपणकर अवगति निमंते आम प्रूफ सहित आसीचु ये तथ्य दबाक जे एतेरे कौन से नग्नता है यहाँ खेल को प्रोत्साहन जो खेल जो ड्रेस से तो गवर्नमेंट कर खेल तो ड्रेस आम राज्य में भुवनेश्वर हो गलानी ड्रेस कर बोली ये ड्रेस सारा अंतर्जातीय स्तर में चली तेणु जदि ड्रेस को नहीं आखि आगे नग्नता परिदर्शन है ताले से देउल को जाकि सी कहे देउल तो नग्नता अच्छे आम देउल कहीं आसा जदि आसा गोबर ढलिक आसे पा छिंचा तापर मंदिर भितर जा तेणु जे पक्षी उड़े जेते दूर से जाने तहिर व्यवहार तेणु बर्तमान आम ए परिप्रेक्षी
ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଖେଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଲିଗେଲ ଇଏ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବହି ପ୍ରୁଫ୍ ସବୁ ଦେଖେଇବୁ ଯେ ଏ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୋଷ ହେଇଯାଇନି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କର ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ନା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦଳକୁ ଆମେ ଇୟକ୍ଷ କରୁନୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ଆମେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମତକୁ ଆମେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ନାରୀମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ଆଉ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନ ନେବା କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମସ୍ତେ ଜନସମାଜ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭାରତବର୍ଷ ହେଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ହେଉ ସବୁ ଖେଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ରହିଛି। ଇଏ ତ 2021ରେ ହେଇଥିଲା, 2016-17ରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ଥିଲା ସେଇଟା କୋଠା ଏମିତି ବିଲ୍ଡିଂରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ଯାହାକି ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀ ପାଖକୁ ମୋଟେ 100 ଫୁଟ ଦୂରରେ। ସେ ମନ୍ଦିର ପାଚେରୀ ପାଖରୁ ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କରାଗଲା ସେ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍, ସେଇଟା ସରକାର ସବୁ ଖେଳକୁ ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ସିଏ ସେଠାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ପରମିସନ୍। ତେଣୁ ଏଠି ତ ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍। ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ଏନି ତମେ କାଟେଗୋରୀରେ ଖେଳ କର, ଫଙ୍କସନ୍ କର, ତାହା ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରମିସନ୍ ଆଣି କର। ଆମେ ଆଣି କରିଛୁ। ତେଣୁ ୟା ଦେହରେ ଯେ ଭଜନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପଟ୍ଟା ପାଉତି ଦେଇନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଜନ ମଣ୍ଡପ, ଭଜନ ମଣ୍ଡପରେ ଭଜନ ହିଁ ହେବ। ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ। ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେଇ ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଓମେନ୍ ଆଉ ମେନ୍ଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆସିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ଭଜନ ମଣ୍ଡପ ତ କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ସେଠି ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳ ହେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା, ନିଜେ ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚେଇଛେ ତାଠୁ ବହୁତ ବରଂ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖେଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ବସି ଆମକୁ କହନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ଖେଳରେ କେଉଁ ନିୟମରେ ଯାଉଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦୁ। ଯିଏ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଖେଳ ଜିନିଷର ଖ ଅକ୍ଷର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅବାନ୍ତର ଏଭଳିଆ ଯୁକ୍ତି ରଖିବେ ଜନସମାଜକୁ ସେମାନେ କେଉଁ ମେସେଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସମ୍ମାନ କେତେ ଦୂର ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି।